बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पैदा होते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, सबसे पहले किसको पैदा किया गया, ज़मीन को अल्लाह ने कब बनाया और आखिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा ही क्यों किया। तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। कुछ साइंसदानों का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले इस दुनिया में ज़िंदगी मौजूद थी। बाज़ दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात पहाड़ों, मैदानों, हर जगह कबीलों की शक्ल में आबाद थे। अक्सर साइंसदानों का कहना है कि इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले करोड़ों साल तक डायनासोर ने हुकूमत की है। बहुत अरसे तक वो इस दुनिया में रहे और फिर इंसान की आमद के साथ साथ डायनासोर की नस्ल ख़त्म होती गई। इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन व आसमान बल्कि इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह ही ने पैदा फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत अल हदीद आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत हूद आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत बयान की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी ना था। ना उसके ऊपर हवा थी, ना उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ ना था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया, गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और बेशुमार मुहद्दिसीन ने रिवायात बयान करते हुए कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, चुनांचा वो उसी तरह चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिख दी। ये अल्लाह का इल्म था कि जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। यहाँ आपको बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक बयान करते चलें कि एक दफ़ा यमन से एक वफ़द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके पास दीन को समझने के लिए हाजिर हुए हैं, और हमारा ये सवाल है कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज़ ना थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए कराम बयान करते हैं कि कलम के फ़ौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया, चुनांचा कलम ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी। उसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमानों ज़मीन की पैदाइश वजूद में आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जो चीज़ें सबसे पहले पैदा की हैं उनकी तरतीब क्या है? मतलब ये कि पहले किसको पैदा किया और बाद में किसको। तो इस बारे में मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन और पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकलीफ़, मसाइब, जरासीम और बीमारियाँ, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपायों को फैला दिया, और तमाम मखलूक़ात में जुम्मा के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये इब्तिदाए अफ़ज़ीन में जिन मखलूक की तख्लीक हुई उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूक़ात की तख्लीक क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम
نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی اور وہ میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔